Hello students, myself Anasuya Sahu, Vivekananda Shiksha Kendra Dungura. This class is for Standard 7, Subject English, Topic Run, Run, Run. Poem by Mary Dunt. ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଅ କି? Do you love running? Yes or no? Yes. I feel it's the best form of exercise. ମୋ ମତରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟାୟାମ ଅଟେ. Isn't it? ନୁହେଁ କି? This short poem is about the life in a village which is simple, carefree and peaceful. ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟି ଗ୍ରାମର ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକି ଅତି ସରଳ, ଜଞ୍ଜାଳମୁକ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ. The poetess wants to run away from the city life and go out into the countryside. କବୟିତ୍ରୀ ସହରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି. The poetess is implying that she is tired of the busy city life and needs a break. କବୟିତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଯାତ୍ରାଠାରୁ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକିଏ ଅବସର ଚାହୁଁଛନ୍ତି. She also advises the children to run because running is a good exercise. ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଦୌଡ଼ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାୟାମ. It makes us healthy, energetic and happy. ଏହା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ, ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରେ. So, we should run and play every day. ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ଖେଳିବା ଆବଶ୍ୟକ. ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା. Away from the city and into the sun, out of the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. Let's write new words. ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା. Away ଦୂରକୁ, city ସହର, country ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, raindrops ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ, beneath ତଳେ, little race ଛୋଟ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, breeze ଧୀର ପବନ, hillside ପର୍ବତର ପାଦଦେଶ, lane ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳି, meadow ଘାସ ପଡ଼ିଆ, merry ଖୁସି. ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବା ପ୍ରଥମ ପଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା. Away from the city. Away ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରକୁ, from the city ଅର୍ଥାତ୍ ସହରଠାରୁ ଦୂରକୁ, and into the sun. into the sun ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ, out of the country ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାହାରେ, run, run, run. କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସହରର ଜୀବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାହାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି. ଏବେ ଆସ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା. Run in the raindrops. Raindrops ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ପାଣି ବା ବର୍ଷାରେ. Run beneath the trees. Beneath the trees ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛର ତଳେ. Run little races. Little races ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା. With each little breeze. Little breeze ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀର, ଛୋଟ ସମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଶାନ୍ତ ମଳୟ ପବନ. ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବର୍ଷାରେ ଗଛ ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଧୀର ପବନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଦୌଡ଼, ଖୁସି ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କର. ଏବେ ଆସ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବା ତୃତୀୟ ପଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା. Run down the hillside.
रन डाउन माने तळकू दौड़िबा, हिल साइड अर्थ पहाड़र गड़ाणिया रास्ता बा पहाड़र पाद देशरे। रन अप द लेन, रन अप माने उपरकू दौड़िबा, लेन अर्थ संकीर्ण गली रास्ता अर्थात गली रास्ता उपरे दौड़। रन थ्रो द मीडो, मीडो अर्थात घास पड़िया, रन थ्रो अर्थ पड़िया मध्यरे दौड़। देन रन बैक अगेन, तापरे पुणी पछकू दौड़। एठारे कवि कहिछंती जे पिला माने तुमे पहाड़र पाद देशरे संकीर्ण अण ओसारिया गली रास्ता उपरे घास पड़िया मध्यरे दौड़, पुणी पछकू फेरी दौड़ एवं एहीपरी बारंबार दौड़ी चल। एबे आस फोर्थ स्टांजा बा चतुर्थ पदर अर्थ जानिबा। रन एंड बी मेरी, बी मेरी अर्थ खुशी हुआ। ऑल थ्रू द डे, सबु दिन दिन बा दिन सारा। रन टू द कंट्री अर्थ ग्रामांचल को दौड़। एठारे कवि कहिछंती जे पिला माने तुमे दिन सारा दौड़ एवं खुशी हुआ। ग्रामांचल आड़कू दौड़, बहु दूर को दौड़। पिला माने आमे कवितार तो अर्थ जानिले, वर्तमान कविता मध्यरे थिबा केतेक नूतन शब्द गुडी को नेई वाक्य गठन करिबा। कंट्री साइड, ऑन द वेकेशन वी विजिट टू आवर फार्म हाउस इन कंट्री साइड, आमे छुट्टी रे गाँ रे थिबा फार्म हाउस को बुलिबा को जाऊ। द नेक्स्ट वर्ड इज रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स लगे वाक्य गठन कर। आई विश टू डांस इन द रेन ड्रॉप्स, मु वर्षा रे नाचिबा को इच्छा करे। द नेक्स्ट वर्ड इज बीनीथ, देयर इज ए डॉग स्लीपिंग बीनीथ द ट्री, सही गछ तले कुकुरटीए सोईछि। द नेक्स्ट वर्ड इज रेस, राम ओन द रेस, राम दौड़ प्रतियोगिता रे जितेला। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिज, वी एंजॉयड द ब्रिज इन द गार्डन, आमे बगीचा रे धीर पवन को उपभोग कलु। द नेक्स्ट वर्ड इज हिल साइड, ए स्मॉल हट इज फाउंड नियर द हिल साइड, पहाड़र पाद देशरे गोटिए छोट कोड़िया देखा जाउछि। द नेक्स्ट वर्ड इज मीडो, द चिल्ड्रेन आर क्रॉसिंग द मीडो, पिला माने घास पड़िया को अतिक्रम करुछंती। द नेक्स्ट वर्ड इज मेरी, डोंट वरी मेक मेरी, चिंता कर नाही खुशी हुआ। एबे आस पिला माने कविताटी को आउ थरे आवृत्ति करिबा। Away from the city and into the sun, out of the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with his little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. एबे तो पिला माने कविताटी आवृत्ति कले। तुमे कविताटी आवृत्ति कला बेले लक्ष्य करिछ कि केतेक शेष उच्चारण बा तार पद्यांत गुड़िक समान अटे, जेपरी सिटी, कंट्री, सन, रन। एही परी पद्यांत शब्द गुड़ी को इंग्राजी रे राइमिंग वर्ड बोली कहा जाए। तेबे पिला माने अन्य पद गुड़ी करे केउ केउ शब्द गुड़िक राइमिंग वर्ड हेबो कहिला। ट्रीज सह ब्रिज, लेन सह एगेन, कंट्री सह पोएम रे किछि शब्द नाही, सेही परी डे सह एवे। बुझी पारिल?
वर्तमान तुमे कविताटी भल भाव बुझी सारिछ। एबे वर्तमान तुमको मु केतोटी प्रश्न पचारिबी तार उत्तर कहिबा। रेडी? So first question is, who is the speaker in the poem? Who is the speaker in the poem? कविताटी रे कवि किए? किए ही कविताटी को कही छंती? किए? Mary Dawn. So answer is Mary Dawn is the speaker in the poem. Next question. How many times does the poet repeat the word run? How many times does the poet repeat the word run? Run शब्द को कवि कवितारे केते थर पुनरावृत्ति करिछंती? केते थर? 12 times. So answer is the poet repeats the word run for 12 times. Next question. Is the poet happy? कवि खुशी अछंती की? Yes or no? Yes. So answer is yes, the poet is happy. Next question. Find in the second stanza the word that means under. Find in the second stanza the word that means under. द्वितीय पदरे अंडर शब्दर अर्थ बुझाउथिबा शब्दटी खोज। केउ शब्दर अर्थ अंडर? Beneath. So answer is the word beneath in the second stanza means under. Next question. When should one run? जनक केते बेले दौड़िबा आवश्यक? केते बेले? Every day. So answer is one should run every day. Next question. Does the poet like to run in the raindrops? Does the poet like to run in the raindrops? Yes or no? कवि वर्षा रे दौड़िबा पाई भल पांती की? Yes, the poet likes to run in the raindrops. Next question. Which word is similar in meaning to green field? Which word is similar in meaning to green field? केउ शब्दर अर्थ ग्रीन फील्ड रा अर्थ सह समान? Yes, meadow. So answer is meadow is similar in meaning to green field. पिला माने आजि पाई एतिकी. Thank you.